Donc désolé, j'ai un problème sur mon téléphone. Donc je continue avec vous l'exercice. Ils ont. Donc qu'est-ce que tu fais, Amira? Pierre et Paul ont. Oui, donc on a le sujet. Donc il a écrit ont avec T. Donc on a besoin du verbe. Donc داكشي علاش خدينا ONT. Oui, tu écris bien. Donc s'agit le verbe avoir. Ça dit déjà le sujet. Oui, après le sport. Oui, après le sport, ils ont soif. Oui, خدينا اللي بتاع عاوتاني لأن عندنا le sujet. Donc هنا محتاجين le verbe avoir. خدينا ont. Oui, on passe à le deuxième exercice. Deuxième exercice, on dit les spectateurs. Donc on choisit. Oui, Rihab. Les spectateurs, on dit sans T ou sans santé. Donc déjà que comme sans, il y a le verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier, ou sans les santé, c'est un déterminant, s'écrit devant un nom. تنقولوا ليه بالعربيه صفه الملكيه يعني تيدل على الملكيه دونك بحالو بحال لي زارتيكل لو لا ان اون دي داكور دونك اللي ما غنحتاجوش غنباريو عليه اللي صحيح هو اللي غيبقى دونك كاسكون اكري لي سبيكتاتور سون او سون فين اللي غتختاري فين اللي غتباري عليها هادي وي برافو دونك غنختارو سون اللي بدا حيت عندي لو سوجي دونك غنحتاجو لو فيرب لي سبيكتاتور سون وي سون ا لور بلاص لو كلون في وي عبد الرحمن لو كلون في لو كلون في سون اونتري دونك شنو غنختار هادي ولا هادي لو فيرب اتر ولا ديتيرمينون فين غنختار لو كلون في سون اونتري يعني تنقولوا المهرج يعني دار الدخله ديالو دونك فين هي اللي غنباري عليها وي غنباريو على لو فيرب اتر دونك غنحتاجو لهاد الديتيرمينون غنقولوا في سون اونتري وي اسراء لو pêcheur lève son filet le pêcheur lève son filet عندي لو بيشور هي لو سوجي وليف شناهي لو فيرب اذا شنو غنحتاج شنو غناخذ غنحتاج ديتيرمينو غنحتاج هاد سون بتي لو فيرب اتر غناخذو هذا لا يلا اذا نباري عليه اذا غندير اللي غناخذو اذا اللي ما بغيناش هو اللي غنباريو عليه اسراء غنباريو عليه خوا هاكا كروه سون وي برافو sans les blattes. Oui. Les poissons sont nombreux. Donc déjà, oui, les poissons. Ici, c'est même que oui, j'ai déjà oublié. Donc, les poissons sont nombreux. يعني الحوت كثير. غنختاروا sont بتي ولا sont بلاتي. عندي les poissons شنو هي؟ Le sujet. Sujet. إذا شنو محتاجة؟ محتاجة le verbe. Donc غناخدو Oui, donc هذيك اللي غنضربوا عليها دونك اون بار سون لي سونتي وغنختاروا لو فيرب اللي هو سون بتي برافو اذا غنقولوا لي بواسون سون نومبرو وي اميره لا ديرنيير فراز ميرسي اميره لا ديرنيير فراز عندي l'élève prend son livre l'élève prend son livre. Oui. Donc l'élève, c'est le sujet. C'est ça, Amira? Oui. Où est le verbe? On a le verbe. Oui. Prend, c'est le verbe. Donc, je vais en déterminant ou le verbe être? Prend, oui. Oui, vous voulez c'est le verbe. إذا غتختاري le verbe être. شنو غتختاري؟ أنت عندك ديجا لي فيرب. إذا غتاخدي le verbe être ولا ما غتاخديش؟ جاوبيني. وي ما غناخدوش دونك غنباريو عليه. وي دونك أنا عارفاك فاهمة دونك غناخدو ديتيرمين. Prend son livre. باقي لا سويت ديال لا فراز أجي أمان. لا سويت ديال لا فراز كملت هنا. وي Donc, l'élève prend son livre. La phrase, comment prend son livre, يعني خدا الليفر ديالو pour faire le devoir. عرفنا le devoir هو الواجبات. Donc خدا الليفر ديالو باش يدير الواجب ديالو. Donc شنو غناخدو؟ غناخدو
ناخذ هذا Oui, pour faire son devoir. Donc, أنا ما محتاجاش sans le verbe être. محتاجة sans devoir. باش يدير الواجب ديالو هو. Oui, c'est très bien. Donc, c'est ça la différence. C'est ça les homonymes en et sans. La différence, je crois que c'est clair. La différence entre en sans T et en avec T. Donc, mais نحتاجو le sujet ناخذو en اللي بلا T. mais غنحتاجو le verbe. Non, يعني ما تيكونش عندي le verbe عندي le sujet. donc ça ناخذ le verbe avoir. Ou la même chose pour les homonymes sans ou sans. كاين sans اللي بلا T ou sans اللي ب T. sans اللي بلا T c'est le déterminant. يعني تكون devant un nom ou تيكون déjà عندي le verbe ديال la phrase. إلا احتاجيت le verbe ديال la phrase يعني ما عنديش عندي déjà le sujet ou le verbe ما عنديش. donc غناخذ هذا le verbe être sans avec T اللي هي le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel il avec S ou elle avec S. Donc je crois que c'est clair, c'est pas très difficile, c'est une leçon très simple. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne et laisser j'aime et merci beaucoup, à la prochaine.